Yeah. Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. ପଢା ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସମସ୍ତେ? Yes, sir. ଏ ଯୋଉ ଶୋ କରୁଛି ରିପିଟେଡଲି somebody is leaving, somebody is joining, it a network problem. ଏଇଟା ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ନା କଣ? ମାନେ ଜଏନ୍ କରି ଆହୁରି ପିଲା ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଯାନ୍ତି then would start. So this is a network issue I think. ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା joined and left, ଏଇଟା ନେଟୱାର୍କ issue. ମୋରି ବେଳରେ ହଉଛି କଣ ଏଇଟା? So till now we have studied traditional courses, or you can call it as modern courses. Realism, liberalism, and structuralism. These are three ideas that we studied in international relations. So these three major traditional theories and modern theories like neorealism and neoliberalism, they explain the international relations or politics of international relations or complexities of dynamics of international politics to the extent they can, but they fail to comprehend the current developments in international politics. There has been a sea change after particularly 90s, after globalization in international relations. Big changes, major changes, and emergence of new actors in international relations. So they needs to be explained, comprehended, and theorized. That's why these theoretical paradigms or theories like liberalism, realism, neoliberalism, neorealism, Marxist theory, that we studied yesterday, theory of dependency or development of underdevelopment, or you can call it as global structure and their limitations. So all these could not explain the recent development. So there is the emergence of new theories, radical theories, revolutionary theories that tried to explain or comprehend the new developments in international relations. What are the new developments? You must be aware of that. Suppose, let us take the example. Example de bujhale to better bujh pariye. Now there are two major wars in international arena. One is Russo-Ukrainian war. Another is Israel Hamas. Israel-Palestine war. Huh? Hello. Kumala? Sir, say, So how can you? Huh? sir, ଆପଣ ସେ ଚାପ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବେ। ଶୁଭୁନି ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଚାପ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଥିଲେ। ହଁ ତ କହିଥିଲେ ଆଜି ମୂଳରୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ସୋ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସରିଲା ବେଳୁ କ୍ଲାସ୍ ମନେ ପକେଇଦେବ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗ। How could you explain Russo-Ukrainian war or Israel-Palestinian war? So after coming of globalization, neoliberalism,
emergence of non-state actors in international politics. Sometimes they are more powerful than the states. So this is a big challenge to the realist theory. The central idea of realist theory is nation states, sovereign states. Sovereign states are central actors in international politics according to realist theory. But this was challenged by the emergence of non-state actors. Now World Bank, International Monetary Fund, WTO, terrorist organizations like ISIS, Al-Qaeda, and multinational corporations, these are called as non-state actors. So this is the emergence of these non-state actors in last 30-40 years in global politics as powerful actors, even more powerful than the states, challenge the central notion of realist theory that international politics is the study of the behavior of states. So what is this behavior of states or the nation states or sovereign states? So this central idea of realist theory was challenged. Then how could you explain? Again, these two wars, as I am saying, Israel-Palestinian war and this Russo-Ukrainian war. They challenge the idea of nation states. In political science, we are studying nation states. But the idea of nation states, the Ukraine as a nation state is being vanquished by Russia. And Arab-Israel conflict is also a challenge to the idea of nation states. Hamas is a non-state organization. Palestine has not been recognized as an independent sovereign state. And Hamas is attacking Israel, Israel is attacking Hamas. So the idea of nation state is being challenged by these two wars. Then how could they explain? तो ये जो नुआ तत्व पढ़िया वर्तमान में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस यार कारण कौन पारंपरिक भाव में आम तीनोटी मुख्य दृष्टिभंगी तत्व पढ़ी आसले उदारवादी तत्व वस्तुवादी वास्तववादी तत्व एवं स्ट्रक्चरल गठनमूलक तत्व ये पढ़ला परे ये जनागला जे आंतर्जातिक राजनीति संपर्क रे अनेक परिवर्तन विगत 3 दशक धरी घटी जो परिवर्तन को बुझेवाई बा कंप्रिहेंड तार डायनामिक्स गतिशीलता को बुझेवाई ये तत्व गुड़िक विफल होती सीमित से नुआ तत्व गुड़िक आस गोटे एग्जांपल देली ये नेशन स्टेट बा सॉवरेन स्टेट सार्वभौम राष्ट्र ये होचंती केंद्र बिंदु समग्र अंतर्जातिक राजनीति द आइडिया ऑफ अ नेशन स्टेट इमर्ज्ड आफ्टर 1648 द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया द एंड ऑफ 30 इयर्स पेलोप्सियन वॉर पेलोप्सियन 30 वर्ष युद्धर अवसान परे अंतर्जातिक राजनीति गोटे सार्वभौम राष्ट्र केंद्र बिंदु एटा ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया आसला वर्तमान से चैलेंज है केमी चैलेंज है ना नॉन स्टेट एक्टर अण राष्ट्र संस्था जो माने राष्ट्र नुहत वर्ल्ड बैंक इज नॉट ए स्टेट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज नॉट ए स्टेट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए स्टेट बट दे आर कंट्रोलिंग द स्टेट दे आर मैनेजिंग द स्टेट they are initiating policies which are being implemented by the states. So, most of the time, particularly the weaker and medium states, which we studied yesterday as states of periphery and semi-periphery, they became subservient, surrendering to these non-state actors.
ये जो अणराष्ट्र संस्था जोटा कहली मु विश्व बैंक विश्व वाणिज्य संस्था बा अंतर्जातिक मुद्रा पांठी एमाने राष्ट्र अपेक्षा विशेष कर दुर्बल मध्यम राष्ट्र अपेक्षा अधिक शक्तिशाली विगत 30 वर्ष विश्व पुंजीवादी व्यवस्था तांको शक्तिशाली कर देइछि एवं या पछरे उन्नत राष्ट्र धनी राष्ट्र जे अमेरिका हो इंग्लैंड फ्रांस जर्मन एमान अछि तो ये जो नेशन स्टेट हला अंतर्जातिक राजनीतिर केंद्र बिंदु बा प्रिंसिपल एक्टर यही तत्वटी उपरे वर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि हेछि जे जदि राष्ट्र हला मुख्य ताली जो अणराष्ट्र संस्था माने एते एमान मुख्य केमते तो याकू जो पुराना तीनोटी पारंपरिक तत्व लिबरालिज्म रियलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म एमाने बुझिबा को अक्षम हेले एई गैप टाको पूरण करिया पई अभाव को पूरण करिया पई नुआ नुआ तत्व आसिला येला गोटे कारण सेकंड कारण कोन हला जे नेशन स्टेट इट्स आउ के नॉन स्टेट एक्टर तर टेररिस्ट संस्था आईएसआईएस अल कायदा बर्तमान पाकिस्तान ने गोटे ट्रेन टाको अपहरण कर नेगला बेलुच लिबरेशन आर्मी बीएलए राष्ट्र नुहे पाकिस्तान होते राष्ट्र बीएलए एते शक्तिशाली हो गला समग्र दक्षिण एशिया रे केबे ट्रेन अपहरण नथिला आमे फ्लाइट अपहरण कथा सुनिचंती बस अपहरण कथा सुनिचंती एड बड़ ट्रेन टाको 400-500 लोक को अपहरण कर नहीं जावा पणबंदी बनैबा ई कम बड़ कथा दे कि पाकिस्तान नेशन स्टेट को चैलेंज करके बीएलए कथा कर अल कायदा तो आगुर आक्रमण करथिला जानिछ अमेरिका भळा सेप्टेम्बर 9-11 से भଳି भाबरे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बड़ बड़ कंपनी तो बर्तमान एलन मस्क रो टेस्ला कंपनी दिस इज कंट्रोलिंग द स्टेट्स लाइक अमेरिका अमेरिका भळा शक्तिशाली राष्ट्र को एलन मस्क रो प्राइवेट कंपनी से कंट्रोल कर सी पैसा खर्च करला इलेक्शन में स्टेट तो कंट्रोल कर अवस्था को आसगला टैक्स नीति अमेरिका सी निर्धारण कर अमेरिका सरकार ए गोटे नुआ डिपार्टमेंट करछंती डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी से एलन मस्क होउछन मेंबर ता अर्थ सरकारी संस्थार घरोईकरण आरंभ हो गला दिस इज ए न्यू फेनोमेना इमर्जिंग इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स then these traditional theories are unable to explain them ये जो पारंपरिक तत्व गुडी को नुआ जो परिवर्तन अंतर्जातीय क्षेत्र होची ताकू बुझिया पाई अक्षम बा सीमित लिमिटेड सेही पाई नुआ नुआ थ्योरी आसला जोटो हमें कहउचंती पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बा पोस्ट मॉडर्निस्ट हमें आधुनिक तत्व पढ़िथिले वर्तमान उत्तर आधुनिक तत्व पढ़िबा उत्तर आधुनिक तत्वटी कोन आगुरु ये जो आमे लिबरालिज्म हो नियो लिबरालिज्म हो बा रियलिज्म हो एगुड़ा सब नॉर्मेटिव थ्योरी वैल्यू लाडेड मूल्यबोध कथा अछि एटा हवा उचित सेटा हवा उचित वैल्यू लाडेड नॉर्मेटिव अर्थ हला मूल्यबोध स्टेट शुड बिहेव लाइक दिस स्टेट शुड नॉट बिहेव लाइक दिस राष्ट्र माने या करबा उचित नुहे ये राष्ट्र भलो कला से राष्ट्र खराब कला ये जो कथा में 50 वर्ष हला कोई के आसु ओके तो लिबरालिज्म भितर रियलिज्म भितर संघर्ष आम डिफरेन्स पढ़ुं व्हाट आर द कॉन्ट्राडिक्शंस पढ़ुं तो वर्तमान जो टू इश्यूज आसीगला कॉमन सेंस प्रोजेक्शन से माने कहले रियलिस्ट कहला जे एटा गोटे ऑब्जेक्टिव थ्योरी रियलिस्ट थ्योरी सबु राष्ट्र क्षमता पाई लढुचंती समस्ते स्वार्थपर ये बंधु मित्र इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे केई कार स्थायी भाव में नुहंती जेमिति हम कहती पॉलिटिक्स रे कई कार परमानेंट शत्रु नुहंती कि परमानेंट मित्र नुहंती से भली भाव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे को राष्ट्र कार परमानेंट शत्रु नुहे कि परमानेंट मित्र नुहे किंतु जो नुआ डेवलपमेंट है ये जो धारणाटा को बदल दूसरी तेणु बर्तमान नियो लिबरालिज्म ताको हम कहूँ नियो डिबेट माने ये नियो रियलिज्म सी नियो लिबरालिज्म से डिबेटा मीनिंगलेस हो गलानी बर्तमान तार किसी अर्थ हो नहीं तेणु से माने कहउचंती ये तीनिटा फैक्टर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे गुरुत्वपूर्ण कि ये जो ट्रेडिशनल मैन स्टेट एंड इंटरनेशनल सिस्टम और ग्लोबल सिस्टम किंतु प्रेजेंट थ्योरी को नो ये आपको छाड़ी के आउ गोटे दृष्टिभंगी अच्छी आंतर्जातिक राजनीतिक बा राष्ट्र व्यवहार को विश्लेषण करने बुझा सो दैट इज कॉल्ड द इमर्जेंस ऑफ न्यू थियोरीज पोस्ट मॉडर्न थियोरीज ओके
So after second end of Cold War, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପରେ realist theory become meaningless because realist theory says states are fighting for their interest, for power. So it is a bipolar world, and two camps, versatility NATO, they fought against each other. But after the end of Cold War, what happened? Either world became a unilateral or multilateral. ଆଉ bilateral ହେଲା ନାହିଁ। ରଷିଆ ଗୋଟେ ପଟରେ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ପଟରେ ଇଏ ଆଉ କି ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ ନା। ଆଇଦର ଆମେରିକା ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଯିବ ମଲ୍ଟିପଲ, ସେ ଆମେରିକା ତ ପୁରା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନି, ଆମେରିକା କଥା କିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ପାୱାର ହେଇଗଲା, ରଷିଆ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ପାୱାର ହେଇଗଲା। ତ ଛୋଟିଆ ସଂଗଠନ ସିଏ ବି ମାନେ ହାଉଥି ଗୋଟେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ କୋଉଠି ୟେମେନରେ, ତାପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସିଏ କହୁଛି ଆମେରିକାକୁ ଧମକଉଛି, କାରଣ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ସେ ଜାହାଜ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ପାଣି ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ହାଉଥି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। You imagine America is threatened by Houthi. Houthi is a small organization. So this is a new phenomenon. And Hezbollah is attacking Israel. Iran is attacking Israel. America is coming to the protection of Israel. Israel ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ମାଇନସ୍ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡ ଅଫ କୋଲ୍ଡ ୱାର, ଏହା ପରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ଏଥିରେ ରିଏଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଫେଲ୍ କଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ରିଏଲିଷ୍ଟ ଥିଓରିର କନସେପ୍ଟ ବଦଳିଗଲା, କାରଣ ଏଠି ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆସିଗଲେ, ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲେ, ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟ ଡୋମିନେଟ୍ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାରିଫ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ, ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେରିକା କହିଲା ଟାରିଫ ବସେଇଦବ, କାନାଡାକୁ ତା ପ୍ରଦେଶ କରିଦବ, କାନାଡା ଧମକିଲା। ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି କେମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁ, ବହିରେ ନାହିଁ ସେଟା। So these are the major developments that change the dimension of international politics and that question the traditional theories like liberalism and realism. First is the emergence of non-state actors, social movements, and world business. World business is controlling world politics. Why America is supporting Israel? Do you know? Because of the oil in the Middle East. The entire Middle East is full of oil, rich in gas, rich in petrol, diesel, etc. That is called liquid gold. तरଳ ସୁନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ କୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୋଲ୍ଡ। ଆମେରିକା ତାକୁ ଆଖି ରଖିଛି, କାରଣ ଆମେରିକା ୱିଦାଉଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଚଳିପାରୁନି, ତା ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ଦରକାର ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର ଯେତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଇରାକ, ଇରାନ, ୟେମେନ, Lebanon, all the Syria, all these states, they are rich in oil. So America needed a friend, required a friend, a reliable friend, and that is Israel. So ये जो politics सेठी, ये realist theory तो बुझिए पर। Second वाला कौन? ये लिबरालिज्म जो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म आसे वाला रियलिज्म के चैलेंज करा छे। ओके, तापर थर्ड हला सोशल साइंस रे गवेषणा दिग पर बदली गला। केमिति गोटे देखिबो, जेमिति पोस्ट मॉडर्न थ्योरी आसी गला। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी कहला सत्य बोली जिंस किछि नाही, देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्शंस ऑफ ट्रूथ, अल्टरनेटिव ट्रूथ। गोटे इटा फाइनल सत्य, दिस इज ट्रूथ, ए भलिया कॉन्सेप्ट किछि नाही पोस्ट मॉडर्न थ्योरी कहला। देयर मे बी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। सत्यटा को विभिन्न बाटरे एक्सप्लेन करा जाय पारे, बुझा जाय पारे, इंटरप्रेट करा जाय पारे, एनालाइज करा जाय पारे। तमे जोटा सत्य कहूछ, दिस इज द फाइनल ट्रूथ, देयर इज नथिंग कॉल्ड फाइनल ट्रूथ। तार विकल्प सत्य मध्य बाहरी पारिबो प्रत्येक कथा। सो ए जो आइडिया आसीगला परे वर्तमान नुआ नुआ थ्योरी आसीगला और डोमिनेंट थ्योरी आसीगला, ताको हमें पॉजिटिव बा पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरी कहू। ताको ब्रॉडली हमें कहले कोन ना एक्सप्लानेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। तो ये थ्योरी जिमते आसला पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट गोटे पोस्ट मॉडर्न। तो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच रो कोन गोटे पोस्ट स्ट्रक्चरल और पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिकता का कोन। What is this postmodern? You must be studying in theory, political theory. Postmodern is what or how one thinks about the world.
पृथ्वी विषय जड़े केमी भावुची नॉलेज टा खाली हम नॉलेज इज पार्ट ऑफ द थ्योरी सो there cannot be called neutral you cannot called as neutral निरपेक्ष बोली किछि नै ये जो concept रू आसिला जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट बा पोस्ट स्ट्रक्चरल और पोस्ट मॉडर्न सेवन सब किया से पोस्ट पॉजिटिविस्ट गोटाला पोस्ट मॉडर्न गोटाला फेमिनिस्ट थ्योरी तब पढ़िया एक्चुअली फेमिनिस्ट थ्योरी कोन कहूची पोस्ट मॉडर्न थ्योरी कोन कहूची तेणु फास्ट है पोस्ट स्ट्रक्चरालिस्ट और पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिकता आम जहाँ कहूँ यहाँ 1980s अधारू इमर्ज कला जो डिफिकल्ट यहाँ भल ये बुझा आगे पोस्ट मॉडर्न थ्योरी टाक बुझाए तापर पोस्ट मॉडर्न थ्योरी इन ट्रांसलेशन बुझे पोस्ट मॉडर्न टिके डिफिकल्ट माने थ्योरेटिकली यार 80 दशक यार जन्म विकास पॉलिटिकल थ्योरी सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन the historical basis of postmodern theory. What is postmodern? उत्तर आधुनिकता आम कहते कौन ओडिया रे आधुनिकता बुझीपार उत्तर आधुनिकता माने कौन आफ्टर मॉडर्निज्म दैट इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म आफ्टर मॉडर्निज्म सो व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न इज वन सेकंड मत आरो फोन ने जॉइन करिया पड़े बैटरी ना ओके जस्ट वेट मिनिट फोन बैटरी सरीगला तो चार्ज बस होनी कौन यहाँ होनी कौन वन सेकंड टास्किंग तो जॉइन करिया पड़ो तो एटा जीरो हो गलानी बैटरी बंद आसगला हेलो एबे सुबिला हेलो अरे एबे सुबिला ना नहीं ओके जस्ट अ मिनिट मत चार्ज आज्ञा सर शुभिला हां नीचे गुड़ाए कॉल आसे ना से यूज करे नहीं ये जो टीवी वाला से कॉल करो ओके देन व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न उत्तराधिकार अर्थ कौन you must be acquainted with a very interesting term that is called meta narrative what is narrative or grand narrative narrative अर्थ कौन it is a difficult term but you must understand that ऑडियंस में निहाती तुम बुझिया दरकार narration you have been asked to write narration at your metric level आम narration metric level ले पढ़ुथले narrate करिवा वर्णना करिवा सेउटू ए शब्दटा आछि narrative narrative रो ओडिया हला व्याख्यान तमे केमिति व्याख्या करूछ दैट मीन्स narratives can be different can be multiple can be alternative तार्थ व्याख्यान गुडी को विकल्प ही पारे बहु प्रकार व्याख्यान ही पारे बहु प्रकार विश्लेषण ही पारे
how you see things, how you analyze things, how you interpret things. तमे गोटे घटना को किपरि देखुछ देखिबाटा लोकंकर भिन्न भिन्न होइका. That is called narrative. And what is grand narrative or meta narrative? Right. That is called grand theory. Foundations for making knowledge claims, and technical term is called foundational epistemology. तो এইটা যদি আমি তাଙ୍କର ডেফিনেশন ଦେଖିବା ସେ কোন কହୁଛନ୍ତି जो grand narrative বা meta narrative বা কোন তার অর্থ ହେଲା ଯେ ଆଗରୁ ନର୍ମେଟିଭ ଥିଓରିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଚରମ ସତ୍ୟ ବା ଶେଷ ସତ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ. ଇଏ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଥିଓରି କହୁଛି ସେମିତି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ. ଓକେ, କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେयर ଇଜ୍ ନୋ ସଚ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଫାଇନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ, ମୋରାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ. So this is not the correct theory. The correct theory कौन पोस्ट मॉडर्न ना दीटा से एस्पेक्ट देखो जी. गोटे हला पावर नॉलेज रिलेशनशिप आ गोटे हला टेक्सचुअल स्ट्रेटजी. टेक्सचुअल स्ट्रेटजी हला द लैंग्वेज यू यूज, तमे को भाषा रे ताकू विश्लेषण करो. अरे कॉल आसले कटि जीव कि हाँ ओके जुबिला. So Yes, sir. power knowledge relationship, this is a theory. There are many postmodernists like Michael Foucault. The spelling ta like the Foucault spelling है Foucault. ताकू बहुत लोग wrongly Foucault बोली पढ़ती. Michael Foucault, Foucault है. He developed the theory of the power knowledge relationship. क्षमता और ज्ञानर संपर्क रे से ताकू अध्ययन कले एवं कहिले he does not believe that knowledge is immune from the workings of power. आमे कहउचंती knowledge is neutral, knowledge has nothing to do with power. ज्ञानटा क्षमता सहित संपर्क किछि नाही, ज्ञानटा निरपेक्ष. किंतु पोस्ट मॉडर्निस्ट माने कहउछ नो दिस इज रॉन्ग, ज्ञानटा निरपेक्ष हेई परिबो नाही, एटा सबु बेले पक्षपाती. whatever knowledge you have that has a connection to your power or to others power, that means knowledge is always biased. This is the postmodern approach to theory. We have not gone to international politics, so we have gone to interpret what is postmodern, right? So that's why they say all knowledge relies on and reinforces the existing power structure. जो ज्ञान गुड़िक आसूची सृष्टि होउची प्रचलित क्षमता ढांचा को चैलेंज करुची और समर्थन करुची. बुझेला? सपोज now let us come to international politics. You have the knowledge and you are saying America is good. I am saying Russia is good or China is good. This is knowledge. We are developing a theory, but this is related to power structure. When you say America is good, America is doing right thing, then your knowledge is related to or defending or reinforcing or recreating the existing power structure at the global level
which accepts the dominance or hegemony of America. When another knowledge says China is good, then that challenges the power of America. So we have two knowledges and they defend each other. They justify themselves. ଆମେ ଦିଟା knowledge କହିଲେ ଯୋଉଟା ଦିଟା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ବୁଝିଲା କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଥରେ ବୁଝ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ there is a power structure. That power structure can be termed as multilateral or unilateral. ସେ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆମେ ତ unilateral କହିବା, ପକ୍ଷପାତ ଏକପକ୍ଷ ବୋଲି କହିବା, we accept America as the supreme leader. ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନଲେଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଲା ଆମେରିକା ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଣ୍ଟାର ୱାର୍ଲଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। Another knowledge is saying no. Now the world is a multilateral world, ବହୁପାକ୍ଷିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। America is challenged by Russia. America is challenged by China. Even America is challenged by Houthis and Hamas. America is challenged by other countries, small countries also. So this is a multipolar world. So we have two knowledge systems. ଦିଟା ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏବଂ ଦିଟାଙ୍କ ଦିଟା କ୍ଷମତା ଢାଞ୍ଚାଟାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସେଇ କଥା ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ nothing is final, there can be interpretations, analysis, etc. Okay. So that's why they're saying there is no truth or final truth. There are types of truth. ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ଯେ America is the final authority in the world, America is the most powerful in the world, this is a unilateral world, I cannot say this is the final truth. Another truth is saying, no, China is powerful. Or there is a multipolar world which is challenging the power of America. So, postmodern saying there are different types of truth. ଶେଷ ସତ୍ୟ, ଚରମ ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ postmodernist ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। Now you can say death is the final truth. ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଶେଷ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ତ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି, ତାଠୁ ଆଉ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। No, there can be different interpretations. This is not death. This is a way to hell or heaven. ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନର୍କକୁ ରାସ୍ତା। ତମେ ଏଇ ଟାଇପର କହିପାରିବ? That is another kind of truth. Anyway, so what they are saying କି post modern ମାନେ ବା post structuralist ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାଇନାଲ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କ୍ଷମତାର ବାହାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ, ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ, ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରୁଥକୁ କୋଉ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମଟା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଥିଓରି ବା ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଥିଓରିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସଭରେନିଟି କନସେପ୍ଟରେ ନଲେଜ ପାୱାର କନସେପ୍ଟଟା ଯେ ଆସିବ, sovereignty is revealed to both historically variable despite attempts to the quotation ଟା ମୁଁ କହୁଛି mainstream scholars ତାର ଗୋଟେ fixed meaning ଅଛି sovereignty, sovereign power ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା। no, ତାର fixed meaning ନାହିଁ, there are different meanings. sovereignty is the truth। ଆଗରୁ ଆମେ ରିଏଲିଷ୍ଟ ଥିଓରିରେ ବା ଲିବରାଲ ଥିଓରିରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ sovereignty is the final truth of the state। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସତ୍ୟ ହେଲା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇପାରିବ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ସୋ ସେଥିରେ ମାଇକେଲ ଫୁକୋ ଯିଏ ସେ ଜେନିଓଲୋଜି ବୋଲି କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ତାର ଅର୍ଥ there is no such thing as truth। ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, but only regimes of truth। ସତ୍ୟର ପ୍ରକାର ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପାୱାର ଆଉ ଟ୍ରୁଥ ଡେଭଲପ ଟୁଗେଦର। ସତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି, ମିଶିକିରି ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସହିତ କ୍ଷମତା ଜଡ଼ିତ। ଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିସ୍କୋର୍ସ ତାର ଅଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ଥିଓରିଟା ଗୋଟେ ମେଟା ନାରେଟିଭ ବା ବଡ଼ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯୋଉଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଯେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟଟାକୁ ଗଠନ କରାଯାଏ, ତିଆରି କରାଯାଏ ନଲେଜ ଯୋଡ଼ିକି ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ନ୍ୟାରେଟିଭ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ। এইটাକୁ ସେ କହିଲା, ସେଠୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଥିଓରି ଅଫ ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନେ ଜାଣିଛ
गठन करवा तैयारी करवा बिल्डिंग आम कंस्ट्रक्ट करे डिकंस्ट्रक्शन कौन वन्स बिल्डिंग हैला पर ता रोड देखाउनी केते इटा सीमेंट देखाउनी ता पछरे कौन देखाउनी तळे केते पिलर अछि देखाउनी सेटा जानिबा दैट इज डिकंस्ट्रक्शन हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड एटा केमिति तैयारी हला सेवला सत्य जोटा में वर्ल्ड पॉलिटिक्स रे कहबा गोटे स्टेटमेंट दे देवा अमेरिका इज पावरफुल हाउ दिस मेटा नैरेटिव इज कंस्ट्रक्टेड दैट इज डिकंस्ट्रक्शन ए जो व्याख्यानटा किए तैयारी करछि एई सत्यटा किए तैयारी करछि एई ज्ञानटा को किपरि तैयारी करा जाय ताकू खोजी बाहर करबा दैट इज द कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन दैट इज पोस्ट मॉडर्न थ्योरी सो इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर इज a global structure patterns of relationship among sovereign states and that pattern needs to be deconstructed to understand the dynamics of international relations आंतर्जातिक संपर्क गतिशीलता को बुझा हेले राष्ट्र राष्ट्र भितर संपर्क जो धारा काली जमी पढ़ुले सेंटर पेरिफेरी एमाने डोमिनेट कर डोमिनेटेड होता पछरे कारण कौन सो दैट इज द रीजन व्हाई this meta narrative of earlier theories they need to be deconstructed so second point asile एथरे कोन theory of deconstruction तापर जोटा मु कहली जे ये आउ जणे जैक्स डेरिडा एटा माइकल फुकरन पढ़ले जैक्स डेरिडा एक कथा कहला से कोन कहला जे स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट भाषाटा को व्यवहार करी केमिति तैयारी करे काजे ऑलवेज लैंग्वेज इज मीनिंगफुल तमे को भाषा रे कहउछ तार अर्थ भिन्न भिन्न हबो भाषार अर्थ भिन्न भिन्न हबो को भार व्यवहार करा जाउछ तेणु कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज इज वेरी इंपोर्टेंट and that's why you need to deconstruct the theory of language or concepts or theories ideas in international politics okay तापरे ये जो कहले किए रियलिस्ट माने तो देयर इज anarchy in the world पृथ्वी रे अराजकता अछि राष्ट्र माने अराजकता को बंद करिया पे पावर पे स्ट्रगल करछु दिस इज नॉट ए ट्रूथ दिस इज ए मेटा नैरेटिव बिल्ड बाय द रियलिस्ट्स এটা ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯୋଉଟା ରିୟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି we need to reconstruct that we need to understand their language so why these text or language has been used to build the meta narrative ଏଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତାର ବିକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବା ନଲେଜ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ଥିଓରିର କାମ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ So this is all about the postmodern theory regarding I mean data concept are important bujile number one is meta narrative there is no such concept like truth satya boli ki jinsa nahi types of truth ଅଛି ସତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ସତ୍ୟ କ୍ଷମତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ମାଇକେଲ ଫୁକୋ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ପାୱାର ନଲେଜ ରିଲେସନସିପ୍ ତାପରେ ଡେରିଡା ଥିଓରି ଅଫ ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କହିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे जहाँ को आम नॉलेज बोली कहूँ जहाँ को सत्य बोली कहूँ सेटा को ग्रांड नैरेटिव बोली पोस्ट मॉडर्न माने कहउछंती से कहउछंती सत्य बोली जिंस किछि नाही अमेरिका पावरफुल एटा को तयारी करा हिच अमेरिका पावरफुल नुहे एटा को तयारी करा जाउछ सो दीज आर नैरेटिव्स बिल्ट अप थ्रू नॉलेज सिस्टम्स थ्रू यूज ऑफ लैंग्वेज थ्रू टेक्स्ट एंड प्रेजेंटेड एज द ट्रूथ सत्य बोली उपस्थापित करा जाउछ जहाँ सत्य नुहे This is the biggest contribution of postmodern theory in Indian international politics. जेमिति कि गोटे यूएस फॉरेन पॉलिसी अमेरिका कहूँ आम गोटे सिविलाइजिंग मोड रे अच्छु सभ्य मोड रे अच्छु आम सबुआडे मानव अधिकार रक्षा करिवार ठिका नहींचु युद्ध करिवार ठिका नहींचु प्राकृतिक संबल को शोषण करिवार ठिका नहींचु यू मस्ट हैव सीन इन द टेलीविजन गोटे करंट पॉलिटिक्स टाको एग्जांपल देले इंटरप्रेट कले सेही थ्योरी रे फ्रेमवर्क रे तमें बेटर बुझ पार निजर एबिलिटी बढ़ो तक इंटरप्रेट करिया लेट अस कम टू द लाटेस्ट एग्जांपल व्हाट इज द लाटेस्ट एग्जांपल खाली बहरे जा पढ़दे किसी लाभ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्गुमेंट हिटेड आर्गुमेंट बिटवीन जेलनेस्की एंड ट्रम्प तुम टीवी रे देखिबो जेलनेस्की और ट्रम्प भितर केमिति झगड़ा होउछि सेटा कहूछि हैंडशेक करूछि ता पिठरे हाथ मारुछि भलो कथार्थ आरंभ होउछि तब झगड़ा होउछि What is the truth emerging from America? America side रो सत्य कौन अमेरिका कहूँ जे मु तुमको पैसा देली अस्त्र देली तमे युद्ध करूच मुझे पळे आसी यू आर मीनिंगलेस 7 दिन भी युद्ध करि परिबो ना
that is presented as the sole truth in international politics or in Russo-Ukrainian war. रूस यूक्रेन युद्ध रे एकमात्र सत्य भाव उपस्थापित करा जाउची जे अमेरिकार बिना साहाय्य यूक्रेन लड़ी पारिबो नै। अमेरिका बदान्यता देखै कि यूक्रेन को साहाय्य करूची, बाइडेन हो कि ट्रम्प हो। तेणु से कहूँ क्रिटिकल मिनराल तुम जो खनिज द्रव्य अच्छी मत दे दियो। आम यदि पोस्ट मॉडर्न थ्योरी को देखा आम कह दिस इज नॉट द ओनली ट्रूथ, देयर आर अल्टरनेटिव ट्रूथ्स, टाइप्स ऑफ ट्रूथ, अलग सत्य अच्छी कौन। अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन द क्रिटिकल मिनराल्स इन यूक्रेन। अमेरिकार युद्ध सहित मतलब ना, दे हैव ए इंटरेस्ट इन कौन है कल आसिले असुविधा। दे हैव ए इंटरेस्ट इन मनोरमा तुम कौन हैंड रेज कल कह व्हाई डिड मनोरमा रेज ए हैंड, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हेलो कौन कह चाहो कौन हाथ बाजीगला? सॉरी सर हाथ बाजीगला। अच्छा ठीक अच्छे तो हाथटा से बाजी जाऊँ कहीं एनीवे। सो ये भारी सीरियस थ्योरेटिकल जिनस तमे भलिक बुझ। गोटे ग्रांड नैरेटिव ट्रम्प तैयारी कले, अमेरिका मीडिया तैयारी कला जे यूक्रेन कैन नॉट फाइट विदाउट अमेरिका। यस दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट द ओनली ट्रू। एटा सत्य, अमेरिकार बिना साहाय्य यूक्रेन रशिया भाया राष्ट्र विरुद्ध लड़ी पार किंतु ये एकमात्र सत्य नुहे, दैट इज नॉट द फाइनल ट्रूथ। आम पोस्ट मॉडर्न थ्योरी देखा देन व्हाट आर अदर टाइप्स ऑफ ट्रूथ। अमेरिका हैज ए इंटरेस्ट इन यूक्रेन, दैट्स व्हाई इट इज सपोर्टिंग। आ गोटे सत्य है जे अमेरिकार स्वार्थ अच्छी यूक्रेन रे, से बदान्यता देखे यूक्रेन को भाई बोली भावी बंधु बोली भावी साहाय्य कर। अमेरिका आखेई सेठी थिबा मूल्यवान खनिज द्रव्य उपर। बाइडेन तो से कथा कहून, तुम पचारि पार सर बाइडेन तो से कथा कहून, ट्रम्प आसी एबे कहूछ। नो, बाइडेन सपोर्टिंग टू एस्टाब्लिश द हेजिमनी ऑफ अमेरिका। बाइडेन संपर्क में सत्य है जे बाइडेन सपोर्ट कर कारण होची अमेरिकार जो विश्वव्यापी प्राधान्य अच्छी यूनिलेटरल वर्ल्ड से होची रियल लीडर, सबुठ पावरफुल कंट्री, ताको प्रमाणित करने साहाय्य कर, रशिया को चैलेंज करने, रशिया को साइड लाइन करने। दैट इज अनदर ट्रूथ। सो वी फाइंड थ्री टाइप्स ऑफ ट्रूथ इन रूसो यूक्रेनियन वॉर। रूस यूक्रेन युद्ध रे आमे तीन प्रकार सत्य देखे। One is America minus America, Ukraine cannot fight. Second is America has a vested interest in Ukraine, that's why it is supporting. Third is America to establish its hegemony all over the world, it is supporting Ukraine as the leader of the NATO countries. So now we don't have any grand narrative, meta narrative regarding Rus-Ukraine war. We have three types of truth. That is the postmodern interpretation, analysis of a factor in world politics, that is Russo-Ukrainian war. रूस-यूक्रेन युद्धर एटा हला उत्तर आधुनिक विश्लेषण इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, सो पोस्टमॉडर्न थ्योरी की समालोचना करा जायछि। एडा बेकार थ्योरेटिकल क्रिटिकल, एथरे किछि वास्तवता नाही। रियल वर्ल्ड को एमाने दूरे जाइछन्ति, रियल वर्ल्ड सता किछि भावन्ति नाही, वास्तवता से संपर्क ना। ये कथा किए समालोचना कले? रियलिस्ट मैंने। नो नो, दिस इज ऑल नॉनसेंस। ओके, सो फाइनली हम यदि विश्लेषण करवा पोस्ट मॉडर्न थ्योरी के सारिया पूर्व, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी बुझीगल भावुची इट हेल्प्स अस थिंक द कंडीशंस अंडर व्हिच वी आर एबल टू थियोराइज वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी दीटा मेजर कंट्रीब्यूशन। वन इज to develop a critique of modern theories like liberalism and realism, or neoliberalism and neo-realism, or neo debate। से तत्वगुड़िकर दुर्बलता को विश्लेषण करने पोस्ट मॉडर्न थ्योरी अवदान रही। सेकेंड है को कंडीशन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स इमर्ज करुच्ची, तार सत्य गुड़िक कौन, गोटाए सत्य बांधि न होइकी विकल्प सत्य खोजापी जो प्रोवोकेशन that was provided by the postmodern theory. So postmodern theory
provoked us, encouraged us to find the alternative truth, alternative to the truth established by this modern theory. अन्य तत्व गुड़िक जो सत्य बोली फाइनल कहते दिस इज ट्रुथ यार विकल्प ना यहाँ शेष सत्य अमेरिका जहाँ कहला दैट इज फाइनल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स आम कहले ना यहाँ नुहे आहरी विकल्प सत्य अच्छी है सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्न थियोरी सेकंड आसला कौन इंट्रोगेटिंग द नेशन स्टेट व्हाट इज ए नेशन स्टेट मु कहली नेशन स्टेट इमर्ज कला ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 बर्तमान वर्ल्ड पॉलिटिक्स रे स्टेट होला इंपोर्टेंट व्हाट इज नेशन एंड व्हाट इज स्टेट नेशन इज ए कल्चरल आइडिया सोशल आइडिया स्टेट इज ए पॉलिटिकल आइडिया आम गोटे जाति भारत गोटे जाति भारत गोटे राष्ट्र जाति कहला बेले आम कास्ट कथा कहूनु इंडियंस इंडियन फीलिंग ओके सो वी एज इंडियंस creating a consciousness of Indianness. We have cultural cohesiveness, cultural connectivity, cultural idea. आम भारतीय समाज जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष आम सब भारतीय ये जो भारतीय चेतना अभिवृद्धि हम दैट इज नेशन आइडिया ऑफ नेशन इंडिया इमर्ज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल स्वाधीनता संग्राम रे आम गोटे भारत गोटे जाति ये कॉन्सेप्ट आसला तो गांधी जो स्वाधीनता संग्राम से समय फॉट एगेंस्ट ए फॉरेन एनिमी गोटे विदेशी शत्रु विरुद्ध लड़िले तो आम भितर गोटे कनसेप्टा जन्म से नेशन स्टेट आसला दैट इज नेशन कल्चरल स्टेट कौन पॉलिटिकल स्टेट तो जानी व्हाट इज स्टेट सॉवरेनिटी अच्छी पॉपुलेशन गवर्नमेंट स्टेट इज ए पॉलिटिकल आइडिया पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ओके सो नेशन इज ए कल्चरल आइडेंटिटी डेवलप्ड हिस्टोरिकल नेशन कहले गोटे सांस्कृतिक चेतना जोटा इतिहास रे बा ऐतिहासिक भाव में इमर्ज कर सिंगल पीपल आम गोटे लोक इट नीड नॉट बी ए कल्चरल होमोजेनियस संस्कृत पूरा सामान गोटे जाति रे गोटे धर्म रोटे भाषा दरकार ना इंडिया इज ए कंट्री विथ यूनिट एंड डाइवर्सिटी आम जान तो यूनिट एंड डाइवर्सिटी अर्थ कौन आम विभिन्न जाति अच्छी धर्म अच्छी वर्ण अच्छी भाषा अच्छी अंचल अच्छी ता सत्वे वी आर इंडियंस दैट इज ए कल्चरल आइडेंटिटी cultural concept, cultural knowledge, and that is a truth. And there are alternative truths. Then we have a political identity. That is state. India is a state. India has a constitution. India has a government. India has a political identity. So that is political idea. So this fusion, ये जो सम्मिश्रण है cultural idea and political idea, it is a nation state. Now there are challenges to the nation state. ये जो modern nation state या प्रति बर्तन चैलेंज आसीगला होल वर्ल्ड केमिति नाउ वी हैव दिस 18 न्यू स्टेट्स नुआ 18 राष्ट्र 90 मसीहा पर 20th सेंचुरी आसीगला जिते 91 ने रशिया भांगला सेउटू एकुटिया आसीगले 18टा 14टा स्टेट रशिया थिला आ 15टा स्टेट आ 14टा आसीगले तापर अलग जगह राष्ट्र हेगला नुआ राष्ट्र हेगला चैलेंज कला नेशन स्टेट इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी रशिया गोटे नेशन स्टेट है माने दैट इज द फाइनल ट्रूथ एटा शेषता आ भांगियो नहीं दे ऑल डिस्ट्रॉयड रशिया भांगला 14 राष्ट्र हेगला पर 4टा नुआ राष्ट्र अलग अलग जगह हेला सो व्हाट डज इट मीन देयर इज ए इंटरनल प्रेशर विद इन द नेशन स्टेट एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट तो हम जोटा नेशन स्टेट टाको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रो फाइनल ट्रूथ बोली भाबिथिले दैट बिकेम फॉल्स सेटा शेष सत्य है ना कहीं है ना ना नुआ नुआ नेशन स्टेट जन्म होती नेशन स्टेट प्रति बड़ बड़ थ्रेट आमर्जेन्स इंटरनाली आसर विच्छिन्नतावादी आंदोलन खलिस्तान कौच अलग हो भारत बसनिया हर्जिगोविना से कहते अलग हो पालेस्टाइन को दिभाग कर दि जाए सीरिया दिभाग ये जो भाग भाग देश भितर विच्छिन्नतावादी आंदोलन दैट इज ए थ्रेट टू नेशन स्टेट दैट इज द अल्टरनेटिव ट्रूथ इन पोस्ट मॉडर्न फ्रेमवर्क से भाव में एक्सटर्नल थ्रेट अच्छी बाहर आक्रमण करिया आउ कौन नाउ देयर आर नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक वर्ल्ड मार्केटिंग इज बिकमिंग मोर पावरफुल दैन द स्टेट्स बजार गुड़िक बेसी शक्तिशाली होती राष्ट्र अपेक्षा से माने डिसाइड कर राष्ट्र कौन कर तारीफ किए बसैब केते बसैब कौन कर स्टेट रो किसी कंट्रोल रूल
तार किसी नियंत्रण रो. So economics is becoming more powerful than the politics in international field right now. So tariff बसे दला Trump, China बसे दला, Canada बसे दला, Mexico बसे दला. So there is a trade war. So trade war is sometimes beyond nation states. So this is a new phenomenon in the present world politics. ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ. ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ପାୱାର ହେଇଗଲାଣି. ଗୋଟେ ହେଲା ମାର୍କେଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍. ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଇଡିଆକୁ ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଇଡିଆଟା କ'ଣ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଅଥରିଟି. ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନ୍ସ ସଭେରିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍. Sovereign state is the final authority in international politics. They control the global politics. They regulate the global politics. This is the final truth of realist theory, of liberal theory. But now, this is not the final truth. There are other non-state actors, non-state factors that control the global politics, global state system. विश्व राष्ट्र व्यवस्था को नियंत्रण करुवा अलग कारण गुड़िक अच्छी जो गुड़िक राष्ट्र नुह. ये है आउ गोटे प्रकार सत्य है. दैट इज कॉल्ड नॉन स्टेट नॉन सेंट्रिक अप्रोच, नॉन स्टेट सेंट्रिक अप्रोच टू ग्लोबल पॉलिटिक्स. राइट? ओके, दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, अल्टरनेटिव ट्रूथ्स नेशन स्टेट एंड चैलेंजेस टू नेशन स्टेट. तो ये पार्ट हम पढ़िले जे राष्ट्र कौन, राष्ट्र प्राधान्यता आउ कहीं नहीं, कौन कौन विकल्प सत्य से संपर्क में आसी है. तो फाइनली इफ कैपिंग इट आम तो कैप कर दवा बा फाइनल स्टेटमेंट दे दवा. गोटे है ग्लोबल पॉलिटिक्स इज नो मोर स्टेट सेंट्रिक. वर्तमान रो विश्व राजनीति आउ राष्ट्र केंद्रिक नुह. There is the emergence of powerful non-state actors. शक्तिशाली अण राष्ट्र संस्था संगठन आंदोलन अभ्युदय विगत दिन मानक ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन. WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, सोशल मूवमेंट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एटसेट्रा. आगुर गोटे पावरफुल थिला सेडा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जोटा नॉन स्टेट एक्टर वर्तमान अनेक हे गेले. थर्ड है ग्लोबल पॉलिटिक्स आउ राष्ट्र केंद्रिक नुह. This is all about the idea of nation state in the current global political scenario and the postmodern approach to the concept of nation state. Okay. Then come to the next idea. What is that? Post-colonialism. What is post-colonialism? What is postmodern, post-colonialism, post-truth? Have you heard the concept of post-truth? Post-truth शब्दटा सुनिଛ? उत्तर सत्य. व्हाट इज उत्तर सत्य? ये जोटा पढ़ेली सेटा. देयर इज नथिंग कॉल्ड फाइनल ट्रूथ. शेष सत्य बोली बा एकमात्र सत्य बोली किछि नाही. दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रूथ. हला एनीवे तमदि मोर समाज रे आर्टिकल टा पढ़थियो गांधी को ऊपर जे गांधी को उत्तराधुनिकता एवं गांधी ए जो जनवरी 30 रे जो गांधी को महाप्रमाण दिवस रे समाज रे मोर गोटे आर्टिकल बाहर था से पढ़ी. देन यू कैन से उत्तर सत्य शब्द व्यवहार कराई. उत्तर सत्य सत्यर शब्द है उत्तर सत्य पोस्ट माने परवर्ती सत्य परवर्ती पर्याय. सत्य एकमात्र सत्य बोली किछि नाही बा सत्य बोली किछि नाही. सत्यर विकल्प सत्य मध्य अछि. हैला नाउ लेट अस कम टू पोस्ट कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म माने कोन? ओडिया कोन कहि दियो? What is the ODI term of colonialism? सर Colonialism रो ODI term उपनिवेशवाद. हाँ उपनिवेशवाद. राइट. What is post colonialism? उत्तर उपनिवेशवाद वा उत्तर उपनिवेशिक. एटा कोन? The period after colonialism. Okay. उपनिवेशिक समय परवर्ती समय. वेरी सिंपल एग्जांपल. इंडिया वाज ए कॉलोनी टिल August 15, 1947 ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. अगस्त 15, 1947 पर्यंत भारत गोटे उपनिवेश थिला कार
ब्रिटिश साम्राज्यवादर बा ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार आम जो स्वाधीनता पाइले तापर आम हो गले पोस्ट कॉलोनियल कौन हो गले पोस्ट कॉलोनियल उत्तर उपनिवेशवाद सो इंडिया वाज ए कॉलोनियल कंट्री India was a colonial country under British rule. After independence, India became a post-colonial country. So, post-colonial is a major concept to explain international politics. A modern theory, radical theory. जड़े व्यक्ति थिले फ्रांच फैनन, he wrote famous book that is Black Skins and White Marks, 1967. Then again he wrote Wretched of the Earth. से से पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करछंती ये न्यू वेज ऑफ स्टडीइंग कॉलोनियलिज्म एंड आफ्टर माथ तो पोस्ट कॉलोनियल था आफ्टर माथ ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट कॉलोनियलिज्म उपनिवेशिकर परवर्ती अवस्था तेणु आम गोटे पोस्ट कॉलोनियल कंट्री केमिति हेले आमर कॉलोनियल पीरियड टा सरीगला आम स्वाधीनता पाईगले आम पोस्ट कॉलोनियल कंट्री हो गले तेणु पोस्ट कॉलोनियल रे आमर चैलेंजेस कौन है एटा कहीं कराला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे यार कौन ना देयर इज ए प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर पर्टिकुलरली आफ्टर द बर्थ ऑफ सोवियत यूनियन द्वितीय विश्व युद्ध पर विशेष करके सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आसिला पर इन 1917 वी got independence. We means many countries in Latin America, in Africa, in Asia. Latin America रे दक्षिण अफ्रिका रे एवं एशिया रे अनेक राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध पर स्वाधीनता पाइगले दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन माने बुझ परछो औपनिवेशिकतार ध्वंस है So there was emergence of post-colonial states and post-colonial societies. उत्तर उपनिवेशिक राष्ट्र एवं उत्तर उपनिवेशिक समाजर जन्म है इंडिया became a post-colonial state and society. Post-colonial state माने कौन we got a independent state, we built up a constitution, we became an independent nation state, that is post-colonial state. Post-colonial society है कौन हमें उत्तर उपनिवेशिक समाज है सो देयर आर कॉमनलिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज एंड स्टेट्स जेते जेते राष्ट्र अफ्रिका रे लैटिन अमेरिका रे एशिया रे भारत स्वाधीनता पाइला पाकिस्तान स्वाधीनता पाइला श्रीलंका पाइला नेपाल पाइला म्यांमार पाइला बर्मा लैटिन अमेरिका रे क्यूबा पाइला जोड़ा गुड़हांडी पृथ्वी कह जाए निकारागुआ अर्जेंटीना बोलिविया these are all Latin American countries that got independence from colonialism. Then in Africa, South Africa, Mozambique, Ghana, Peru. So more than hundreds of countries got independence and they are termed as post-colonial societies and post-colonial states. Okay. So that signaled the end of the era of colonialism. उपनिवेशवाद शेष है पोस्ट कॉलोनियल अवस्थार जन्म है ताको आम कहले पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड बा थर्ड वर्ल्ड एटा थ्योरीटा कौन आसिला दैट इज ए नीड ऑफ द यूनिट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड ये जो उत्तर औपनिवेशिक विश्व जहाँ आम तृतीय विश्व कहले ये गोटे नुआ थ्योरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे आनला थर्ड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड लेड बाय अमेरिका डेवलप्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड है वर्ल्ड लेड बाय सोशलिस्ट रशिया और सोशलिस्ट वर्ल्ड कम्युनिस्ट कंट्रीज रशिया बुल्गारिया ईस्ट जर्मनी हंगेरी रोमानिया चेकोस्लोवाकिया दीज आर द कम्युनिस्ट कंट्रीज दैट इज टर्म्ड एज सेकेंड वर्ल्ड अमेरिका जर्मन फ्रांस इंग्लैंड स्पेन पोर्तुगाल दीज आर द फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड है अफ्रीकन कंट्रीज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज और साउथ एशियन कंट्रीज ओके सो ये जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड आम थर्ड वर्ल्ड को कहले पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड आउ थर्ड वर्ल्ड आम कहले कहले पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड अगेन पेरीफेरी मॉडल आसला सी सेंटर ये पेरीफेरी किए पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड
So there is a emergence of a new concept that is called intimate enemy. ये शब्द शुणिच केबे इंटिमेट एनिमी तमे इंटिमेट फ्रेंड शुणिच अति परम बंधु इंटिमेट एनिमी पुणी कौन कहले देखिए इंटिमेट एनिमी परम शत्रु अति निजर शत्रु ना कौन सर जेमिति इंटिमेट फ्रेंड जेमिति सेमति इंटिमेट एनिमी जेमिति घनिष्ठ बंधु सेमति घनिष्ठ शत्रु घनिष्ठ वाटा शत्रु के व्यवहार नहीं सेटा हबनी सेटा गोटे टाइप रो एग्जांपल देकी मु कहली माने जोटा पुराना शत्रु जोटा रही थांती परस्पर विरोधी शब्द संयोजित होइছে तार अर्थ हला एनिमी कैन नॉट बी एन इंटिमेट राइट किंतु व्यवहार कराइछि वी आर कॉलोनियल आमे कॉलोनियल थिले आमे ब्रिटिश संगरे थिले ब्रिटिश द्वारा शासित होउथिले ब्रिटिश द्वारा आमे अनेक परिमाण रे डेवलप होइछंती कम्युनिकेशन सिस्टम लैंग्वेज एजुकेशन हेल्थ एटसेट्रा बट वी फॉट अगेंस्ट ब्रिटेन आमे ब्रिटेन विरुद्ध लड़िले स्वाधीनता पाइला पर पोस्ट कॉलोनियल माने आमे बांधी ही रहिछन ताकू छाडिले भी छाडी परना धरिले भी धरि परना तो इंटिमेट एनिमी अर्थ हला ना छाडी परछ ना धरि परछ तमे आ कॉलोनियल ही परिबनी तार तो धरि परना छाड़ी पर मान तार प्रभावटा आज पर्यंत अच्छी गोटे एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज ना तुम जिते कहले भी इंग्लिश लैंग्वेज आम भितर इंडियन मान भितर प्रचुर परिमाण अच्छी आगामी अनेक दिन पर्यंत दैट इज द गिफ्ट ऑफ द कॉलोनियल राइट कॉलोनियल मेंटालिटी एबे भी गाँव रे जाइए गोटे पिलाटे इंग्राजी कहूँ लोक तो गुरुत्व दौर दैट इज ए कॉलोनियल मेंटालिटी कि स्टिल इट इज विथ अस तार अर्थ तुम चाहिए भी शत्रु को दूरे पारु ना से भितर पशिक अच्छी आम 200 वर्ष ब्रिटेन मानक सहित रहिले सो वी हैव कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस सो दिस आर कॉल्ड कॉलोनियल हैंगओवर्स औपनिवेशिक निशा निशा जाऊ नहीं दैट इज कॉल्ड डिफाइंड एज इंटिमेट एनिमी हला बुझि पाला तो तेणु आमे एनिमी की इमेज करी विरोध करूछंती कि ताकू मिरर तार इमेज टाको आमे ग्रहण करू सो we are influenced by the colonial government colonial idea colonial theory so ये जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आमे तो एक्सेप्ट करिया आमे ब्रिटेन को विरोध कले ब्रिटेन ने अनेक जिंस को आमे ग्रहण करिया दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन पोस्ट colonial theory so post colonial societies face the challenge of modernization face the challenge of development face the challenge of political independence face the challenge of democracy so these are common challenges entire world so third world is termed as post colonial world हला ये गोटे बड़ कथा आसीला तापर हम आसीबा पोस्ट कॉलोनियल सरीगला गोटे सेकंड मोटे पानी पी 2 घंटा क्लास हला अवस्था खराब है तुम जो मझे मझे पढ़ौच ये लेफ्ट करीगला ये जॉइन करीगला पड़ पानी पीवा पड़ो ना कौन ये टीवी वाला बहुत हैरान कर सो तापर से फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फेमिनिस्ट अप्रोच तो सब उच्च व्हाट इज फेमिनिज्म फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन विथ मेन पुरुष मान सहित महिला मान समान अधिकार लड़ाई करवा एवं गोटे व्यवस्था को परिवर्तन करवा पितृतंत्र जहाँ हम पैट्रियार्की कहते चैलेंज करवा ये है फेमिनिज्म दैट इज अंडरस्टूड से आम समस्त बुझी पार्टी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर वुमेन राइट टू एजुकेशन राइट टू हेल्थ स्पेशल केयर फॉर वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन दीज आर पार्ट्स ऑफ फेमिनिस्ट डिस्कोर्सेस राइट तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म रे आम राइट टू एजुकेशन कथा कहले राइट टू वोट कथा कहले सेकेंड वेव रे रेडिकल कॉन्सेप्ट्स आसला राइट टू पर्सनल लाइफ पर्सनल इज पॉलिटिकल कैटेगरी आसला सोशलिस्ट फेमिनिज्म आसला ये सब आसगला किंतु इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे फेमिनिज्म काम कौन कि कहि परिबो कैन यू टेल व्हाट इज द रोल ऑफ फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे फेमिनिज्म रो काम कौन से थ्योरीटा कौन
Tell me. तुम से ग्रुप टा कल ना करना ग्रुप अच्छी सर सर आपनको इनवाइट देइছে ଆପଣ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି कोड इनवाइट देला जॉइन करें को ग्रुप रो ना कोन देखिनी MPS 001 to 004 रो हां MPS to 004 MPS 1 to MPS 004 ओहो MPS 004 माने कोन 004 टा कोन सर 01 to 04 जो सब्जेक्ट सेति ପାଇଁ दिया गइছে ओ से अनुसार करछा अच्छा म 004 कोन एनीवे हम जॉइन कर जी सरला पर थैंक यू सर what is international approach or international politics in the framework of feminism? So feminism as you know patriarchy आमे जाको ओडिया रे कहउचंती तमे कहउचो पितृ केंद्रिक व्यवस्था तार करेक्ट टर्म हला रेडिकल टर्म हला पितृ तंत्र हला जार उद्देश्य हला जो फेमिनिज्म रो उद्देश्य हला पितृ तंत्र जेहेतु ओटा असमान व्यवस्था ताकू दूर करिया ओके सो प्रथमे हाउ फेमिनिज्म डिफाइन्स पावर दैट इज इंपोर्टेंट तापर हम स्टेट पावर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पावर अर्थ ये कौन कहते पावर इज ऑलवेज जेंडर बायस्ड क्षमताटा लिंग भित्तिक अर्थ पुरुष माने समस्त क्षमतार अधिकारी नॉर्मली एक्सेप्शन थाई पारे किंतु नॉर्मली तुम गोटे दिटा एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई कह दे कि किए महाराणी थिले किए राजनेता जड़े अधे हो गले देयर एक्सेप्शंस दीज आर नॉट द रूल एटा नियम नु एटा होची व्यतिक्रम तार्थ पृथ्वीर समस्त क्षमता पुरुष मानक हाथ रे अछि नेक्स्ट स्टेप टा कोन हबो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑल द स्टेट पावर आर पैट्रियार्कल पावर राष्ट्र क्षमता मध्य पुरुष मानक हाथ रे अछि स्टेट इज ए पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन राष्ट्र एक पितृ केंद्रिक अनुष्ठान जोथरे महिला मानक अधिकार दिया जाय ना all the institutions of state social institution political institution economic institution are controlled by men राष्ट्र जेते अनुष्ठान अछि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशियरी schools universities health systems decision making authorities bureaucracy all are controlled by men it is entire world कथा को समग्र विश्व रे व्यवस्थापिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पुरुष मानक द्वारा नियंत्रित सो स्टेट इज ए मास्कुलाइन इंस्टीट्यूशन राष्ट्र एक मास्कुलाइन नॉट फेमिनाइन नारी केंद्रिक में पुरुष केंद्रिक अनुष्ठान सो दैट इज द अप्रोच टू स्टेट पावर बाय फेमिनिस्ट्स एंड हियर स्टार्ट्स द फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये जो अंडरस्टैंडिंग रो अंतर्जातिक राजनीति प्रति नारीवादी दृष्टिभंगी रो प्रतिफलन बा कोन निर्धारण होछि सो व्हाट दे आर सेइंग व्हाट इज द अप्रोच टू स्टेट स्टेट इज ए पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन राष्ट्र का पितृ केंद्रिक संस्था तार जो गठन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशियरी जा अंग गुडिक अछि सब अंग गुडिक पुरुषार्थ बा पुरुष नियंत्रित हला देयर इज हिडन पैट्रियार्की एवरीवेयर इन द स्टेट राष्ट्र प्रत्येक भाग रे हिडन पैट्रियार्की अछि तार मिलिटरी इज कंट्रोल्ड बाय मेन police is controlled by men law making is controlled by men judiciary is controlled by men how many judges are there in the supreme court women and men supreme court ro kete jana judge puruष अछन kete jana mahila अछन mahila almost nil काम हा जणे हला so we glorify so question is we glorify that हमें ताको ग्लोरीफाई कर जे जणा हे गला हमर नारी सशक्तिकरण हे गला नो व्हाट दे आर डिमांडिंग इक्वल राइट्स विथ मेन समान अधिकार दरकार समान पोजीशन दरकार सो जेंडर रिलेशंस आर बैक्ड बाय द स्टेट इज ए पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर दैट इज बायस्ड अगेंस्ट वुमेन एटा नारी मानक विरुद्ध रे जाई त नारी मानकर स्वाधीनता सेठी नाही
and there is no private sphere or public sphere. Every sphere is dominated by men. Inside the family, which is called as the private sphere or personal, that is also controlled by power structure by men. परिवार भितरे जोटा प्राइवेट कुआउची घर भितरे सेटा दैट इज नॉट प्राइवेट सेतमे कैटेमिलेट कहला पर्सनल इज पॉलिटिकल व्यक्तिगत बोली किछि नै धर कुआ जीवो गोटे एग्जांपल देले बुझि परिबो तांकर स्वामी स्त्री झगड़ा भितरे हम के मुंड परिया दैट इज देयर पर्सनल अफेयर नो रेडिकल फेमिनिस्ट माने कहउछन नथिंग इज पर्सनल दैट इज ए पावर स्ट्रक्चर क्षमताटा बंटा हेई नै समान भाव रे पुरुष स्त्री भितरे बा स्वामी स्त्री भितरे सेतपई झगड़ा होउची अर्थनैतिक क्षमता नारी रो नाही नारी जो डोमेस्टिक वर्क करूची दैट इज अनपेड लेबर दैट इज द बेसिस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन जो घर काम करूची रोषे करबा बासन माजिबा पिला जन्म करबा पिलार लालन पालन करबा तार पैसा नाही एटा हला नारी शोषण रो भित्तिभूमि फाउंडेशन ओके सो दैट इज व्हाई दैट इज द बेसिस ऑफ dominance or hegemony of men over women, and that is reflected in the state or state structure. So, घर भीतर कथाटा actually घर भीतर कथा नहीं, that is a power structure. ये power structure टा राष्ट्र में मध्य reflected है. So there is no difference between private space and public space. So सेथ पाई international politics रे प्रथमे जेतबे right to vote कथा आसिला अमेरिका देला नहीं, इंग्लैंड देला नहीं महिला मानकू. We in India at the stroke of pen आमे संविधान तैयारी कला बेले आंबेडकर एटा आंबेडकर बड़ कंट्रीब्यूशन समस्त राजी हेले नेहरू समस्त एग्रीबडी जे महिला पुरुष समस्त वोट द्वारा अधिकार दिए बट इन यूरोप ऑल द डेवलप्ड नेशन दे फॉट फॉर मोर देन 100 इयर्स 100 वर्ष रु अधिक लढिया पड़ला राइट टू वोट पाया पाई व्हाई बिकॉज़ द स्टेट इज पैट्रियार्कल राष्ट्र होची पितृकेंद्रिक से महिला मानक वोट द्वारा अधिकार देला नहीं महिला मानक लढाई करियो पड़ला माड़ खाइबा पड़ला जेल जीवा पड़ला स्ट्रगल करियो पड़ला ओके सो दैट इज द फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तापर कोन नेशनलिज्म व्हाट इज नेशनलिज्म वी लव आवर कंट्री दैट इज नेशनलिज्म बट नेशनलिज्म डज नॉट टेक वुमेन इनटू कॉन्फिडेंस ए जो जातीयतावादटा महिला मानकू सांगरे निए ना तांको पार्ट करे ना दैट इज आल्सो मेनली माने पुरुष प्राधान्य जातीयतावाद बट गांधी और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज नॉट लाइक दैट गांधी चैलेंज द नोशन ऑफ नेशनलिज्म एज ए पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट गांधी कहले नो नेशनलिज्म नॉट पैट्रियार्कल वुमेन शुड कम तेणु गांधी नेतृत्व में अनेक महिला भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जॉइन कले माँ रमा देवी सरला देवी एमाने जॉइन करिगले बहुत संख्यार नेतृत्व महिला माने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में कस्तूरबा गांधी थ्रू आउट इंडिया बहुत महिला जोग देले सो द इंडियन नेशनलिज्म गेव सम स्पेस डेमोक्रेटिक स्पेस पावर टू इंडियन वुमेन दैट्स ए गुड थिंग बट इन यूरोप अंडर हिटलर द नेशनलिस्ट फर्वर ऑफ हिटलर वाज टोटली पैट्रियार्कल हिटलर जो जातीयतावाद जोटा फासीवाद रे परिणत हला सेटा होची पितृकेंद्रिक हला एतरे महिला मानकर अधिकार नथिला सो व्हाई दिस इज हैपनिंग व्हाई स्टेट्स आर पैट्रियार्कल बिकॉज द अप्रोच टू women by men is wrong fault line that is the fault line of politics reflected in global politics हला कौन पिंधबे कौन खाइबे वुमेनली वुमेन हवा वुमेन भले हवा दरकार वुमेन माने एथिक आसीबा दरकार नहीं ई जो कॉन्सेप्टटा नारी विरोधी है हला तो नेशनलिस्ट मूवमेंट ताकू समान सुजोग दिया गला लीडरशिप गणा गला नहीं पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्वाधीनता दिया गला नारी मन अणागला कि लीडर केते थिले ए दि चारटा लोक तुम पाइबो कस्तूरबा गांधी सरोजिनी नायडू एठी ओडिसा रे मारमा देवी चौधरी बा सरला देवी बट द एंटायर फ्रीडम फाइटर्स एंटायर फ्रीडम मूवमेंट वाज डोमिनेटेड बाय मेन पृथ्वी रे जेते आंदोलन हेची सबु आंदोलन गुडिक बा विप्लव गुडिक डोमिनेटेड बाय मेन सो रिवोल्यूशन इज आल्सो पैट्रियार्कल where do you find a women revolutionary all over the world who led a revolution गोटे महान विप्लवी पुओ जे गोटे देशर विप्लव को संगठित करते नॉट इन फ्रांस नॉट इन इंग्लैंड देयर आर वुमेन रिवोल्यूशनरी विप्लवी वुमेन विप्लवी थिले
କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେହେରୁ ନେଲେ, ଆମ୍ବେଦକର ନେଲେ, ଭଗତ ସିଂ ନେଲେ, ଜୟରାଜଗୁରୁ ନେଲେ, ଅନ୍ୟ ସୁଭାଷ ବୋଷ ନେଲେ, ଅଲ୍ ଆର୍ ମେନ୍। ଫ୍ରେନ୍ସରେ ସେୟା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେୟା, ଆମେରିକାରେ ସେୟା, ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ସେୟା। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହିଳା ବିପ୍ଳବୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଡେଭଲପ କରିବା ୱାର୍ଲଡରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ହେଇନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ କଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରଟା ପାଠ୍ୟକାର ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନଥିଲା। ସୋ ଗ୍ଲୋବାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଟି ୱିମେନ୍। ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ୱାର୍ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଟି ୱିମେନ୍। ତମେ ଆଜି ଯୋଉ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି କି ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରେ 50,000 ଲୋକ ମଲେଣି, ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ୱାଇ? ବିକଜ ୱାର୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ anti-women, because the soft target of any war, any violence at the global level is women. ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ହିଂସା ହଉଛି, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ହିଂସା ହଉ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ହିଂସା ହଉ, ତାର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। Why? Because women are weak. ପୁରୁଷମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, women କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏସ୍କେପ୍ କରି ପଳେଇବେ, ମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିବେ। ବାପ ପଳେଇବ ଡିଆ ମାରିକି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ମହିଳା ଜଗିବ, ପିଲା ମରିବ, ସେ ମହିଳାଟି ମରିବ, ହେଲା। ସୋ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି overcomes this race gender identity without giving women their due. ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବତାକୁ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରିଏଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି କି ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି? When realist theory developed the idea of national security, it did not took the idea of women security or gender security. ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ହାନ୍ସ ବର୍ଗାନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ରିଏଲିଷ୍ଟ ଥିଓରିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିରାପତ୍ତାଟା ହେଉଛି ବଡ଼, ସେଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସୋ ଦି ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ୱିମେନ୍। ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହିଳା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ହିରୋ ୱାରିୟର କୁହାଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ହିରୋ, ମାନେ ଯିଏ ମରିଗଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ହିରୋ କରାଗଲା, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା, ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରାଗଲା। ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆସିଲା। ସୋ ଫେମିନିଜମ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ୱାର୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆଣ୍ଟି ଫେମିନାଇନ୍। ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓସାଇପ୍, ୱାର୍ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ୱାର୍ରେ ପୁରୁଷମାନେ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଶିକାର ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ମରିବେ, ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରି ଯୋଗେଇବେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିବେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଡିବେଟ୍ ଅର୍ ମ୍ୟାନଲି ଡିବେଟ୍। ନିରାପତ୍ତାର ଯୋଉ ଡିବେଟ୍ ଆସୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଥିରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ତାର ଦୁଃଖ, ତାର ଯୋଉ ଶୋଷଣ ନିର୍ଯାତନା ପଳେଇ ଆସୁଛି ମହିଳାଙ୍କ। ତ ଚିନ୍ତା କର, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମହିଳା, ତା ହଜବେଣ୍ଡ ସୋଲଜର ଅଛି, ସିଏ ବର୍ଡରରେ ମରିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗାଁକୁ ଆଣିଲେ, ନେତା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଫୁଲମାଳ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ସାଲ୍ୟୁଟ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ସିଏ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାନ୍ଦ ହେଲା, ଆମେ ସେ ସୈନିକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ସ ରାଇଟ୍, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆମେ କରିଦେଲେ। ଆମେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କେହି ଭାବିଲେନି, ତାର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି ବା ଛୁଆ ନାହିଁ, ତା କଥା କେହି ଭାବିଲେନି। ସୋ ଆଫ୍ଟର 15 days, his wife or mother or sister, they face the struggle. ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ପରିଣାମ ହେଲା, ସେ ମଲା, ତାର ବାସ୍ତବ ଦୁଃଖଟାକୁ ସିଏ ଫେସ୍ କଲା ଏଇ ଯୋଉ 15 ଦିନ ଇମୋସନ ପରେ। ତା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତା ଛୁଆ ପଢିବାକୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ ପେନସନ ମିଳିଲା, କିଛି ପଇସା ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆଉ ତାକୁ କେହି ପଚାରିଲେନି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରାଜେଡି। ସୋ ୱାର୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଆଣ୍ଟି ୱିମେନ୍। ତ ଦିସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିବେଟ୍, ଏଇ ଯୋଉଟା ଆସିଲା, ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିବେଟଟା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିବେଟ୍ ହେଲା ଫେମିନିଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକ୍ସ। ସୋ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ସ 4-5 ଥିଙ୍ଗସ୍। 4-5ଟି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହେ। କ'ଣ? ନମ୍ବର 1, state is a patriarchal institution. Number 2, the security of the state does not take the security of women. Number 3, there is no space for women, equal space for women in institutions of state, in organs of state. ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂସ୍ଥାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ, ଜୁଡିସିଆରୀ। Number 4, every violence, including war, by the state goes against women. ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଂସା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା
ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହଉ ସେଟା ନାରୀ ବିରୋଧୀ। ନାରୀ ବିରୋଧୀ ଦିଟା ବାଟରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ନାରୀମାନେ ବେଶୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ସୈନିକ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଓକେ, ମନୋରମା କଣ ଯାଇଥିଲ କି ଧୂପ ଦେବାକୁ ନା ସଞ୍ଜ ଦେବାକୁ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସୋ ୱାର୍ ଇଜ୍ ଏ ଜେଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯୁଦ୍ଧଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗଗତ କାମ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, ମହିଳାମାନେ ତାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସବୁଠାରୁ women are the direct victim or casualties of war। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ women ହଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଡ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ହିଂସାରେ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥାନ୍ତି କିଏ? women। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଭାଓଲେନ୍ସ ହେଲା, ସିଂହଳୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ ତାମିଲ ମାନଙ୍କୁ କଲେ, women ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ। ବର୍ଷନିଆ ହର୍ଜଗୋଭିନାରେ, ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ, ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ, এই 70% ଯେତେ ଲୋକ ମଲେଣି ତାର 70% ହଉଛି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ।
there is some problem. Okay. So now we'll go to the important questions, right? Hello. Come to the first chapter. I mean, important question ki jiba to? Yes, sir. ତମେ ଅଛ ନା ନାହିଁ ପଢିଲଣି? Yes, sir. ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା ତ ଫେମିନିଜିମ୍ ଥିଓରିର ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିବେଟ୍ ଏଟା ସରିଗଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ତ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଲା ଦ ନର୍ମାଲ ଆଇଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫେମିନିଜିମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ଆଟ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ନାରୀବାଦ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଏକ ଧାରଣା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା ଏଣ୍ଟାୟାର ଗ୍ଲୋବାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଟି ୱିମେନ୍ entire state structure is anti-women, entire war or peace or anything is anti-women. Peace to anti-women, peace helps women. So these are the ideas of feminist approach to international politics. Okay. So here important question ta likhi do tapre ame previously jiba. Feminist approach re. What is first lekho what is feminist approach to international politics? Likhilo. लिखिल नहीं आर यू राइटिंग अरे तुम लिखुच कि नहीं मुझे जानले से कोई भी सेकंड टा Yes, sir. लिखो. What is feminist approach to international politics? Number one. How feminism criticized realism. How feminism criticized realism. देख लो why war is anti-women? Why war is anti-women? ହେଲା why war is anti-women तापर ହେଲା how state is patriarchal. How state is patriarchal. ତା ପୂର୍ବଟା କୋଉଟା ପଢିଥିଲୁ post modern नहीं define postmodern approach to international politics. Define ये language change ही पढ़ी पारे but question share होगा. Define postmodern approach to global politics or international relations जा लिख पारे. What is meta narrative? What is meta narrative? What is post-colonialism in international relations? Post-colonialism खाली कहले तुम प्लेन लिखियो कि international relation कौन? What is post-colonialism in international relations? है ना? What is post-colonialism in international relations? ता previous टक जिबा What is center periphery debate? What is center periphery debate? What is center periphery debate? What is dependency theory? What is dependency theory? देख लो. What is theory of development of underdevelopment? What is the theory of
development of underdevelopment. Theory of development of underdevelopment. What is hegemony in international politics? What is hegemony in international politics? Lekhilo. What is the theory of imperialism in global politics? What is the theory of imperialism in global politics? What is the theory of imperialism in global politics? Bring out the differences between, next ala, bring out the differences between realism and new liberalism. Sir, ଆଉ ଥରେ କହିବେ ଟିକେ question ଟା, ସେ last question. What are the differences? Thank ଏଇଟା you. ତ? What are the differences between liberalism and neoliberalism? ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି what are the differences between liberalism and realism? What are the differences between liberalism and neoliberalism? Sorry, liberalism and realism. Liberalism and Realism. First थला realism and neoliberalism. तापरे एटा हला liberalism and realism. What is functionalism? What is functionalism? What is global order? What is global order? ଆଉ କଣ ପଢେଇଥିଲି ଦେଖୁଛି ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା କରିଦଉଛି ପଢିଦବା What is global order ଲେଖିଲ yes sir. Explain theory of communication in international politics. Explain theory of communication in international politics. Sir, ଆଉ ଥରେ question ଟା. Explain theory of communication in international politics. ହେଲା ସେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ. Explain theory of communication. ଶୁଭିଲା in ଆଜ୍ଞା sir. international politics. So these are the important questions. You just explain the concepts. गुड़ाए लिखिया दरकार नहीं कारण हम खाता देखला देखुछु जोटा अल्प वर्ड रे 500 वर्ड दिया आइची बा टिके 600 वर्ड धर लिखियो 500 वर्ड रे शब्दटा को तमे तो पूरा 1.5 पेज 2 पेज 3 पेज लिखछ सब पॉइंट नॉट नेसेसरी बेसी लिखले मार्क मिलिबो ए बेला धारणा रहबा उचित न हला
So you explain the core concepts. गोटे धर पढ़ला व्हाट इज हेजिमनी, तो हेजिमन लिखियो, हेजिमन अर्थ लिखियो, ग्राम्स्की तो करिसेंत लिखियो, एवं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे हेजिमन ता कोन ताको एक्सप्लेन करियो. तर कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म तो अर्थ जानि समस्ते, किंतु इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे कॉलोनियलिज्म कोन, से थियोरी रो कंट्रीब्यूशन कोन ताको लिखियो. So you always relate the concepts to international politics. The theory of communication ता हला कार्ल डच रो, सेटा गोटे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी रो थ्योरी. But what is the importance of that theory in international relations? आंतर्जातिक पॉलिटिक्स रे तार गुरुत्व कोन ताको लिखियो पड़ियो. तार तो we are studying the paper international relations ना, so we have to explain in that context only. तो पूरा थ्योरी टा लिखिया दरकार नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे थ्योरी टा लिखिया दरकार. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. बुझिला. तो आंसर कला बेले मेन जोटा कोर आइडिया तार जोटा दरकार रिलेवेंट आइडिया सेटा लिखियो. अननेसेसरी गुडा याड सोडू 3-4 पेज रे आंसर करबा ए करिया दरकार. गोटे छोटिया आंसर टाको विराट 4-5 पेज लिख दो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जेमिति +3 रे करा जाए बा नॉर्मल जो पीजी कोर्स रे जेमिति ता गुडा मार्क अछि तो करूचो. 7 मार्क क्वेश्चन 7.5 मार्क क्वेश्चन एते बड़ करिया दरकार नहीं. तो बड़ कर देले बेसी मार्क मिलियो सेमिति नहीं हला. ए जो असाइनमेंट दोचो बुझिला बा जो रेगुलर भी आंसर करूचो. देन आउ कोन डाउट होला. एग्जाम रे केमती कोन क्वेश्चन आसीबो? ए टाइप रे आसीबो जो बड़ा डाकिली से लैंग्वेज चेंज हे पारे, बट ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो. सर तर ए पढ़ला क्वेश्चन कोन, लिबर सर ए क्वेश्चन कोन 20 मार्क रो? हाँ 20 मार्क हे पारे, 10 मार्क हे पारे, 5 मार्क हे पारे. धर पढ़ला व्हाट इज liberalism, discuss its features and its differences with neoliberalism. लिबरालिज्म कौन, यार लक्षण गुड़िक कौन, नियोलिबरालिज्म से तार पार्थक्य कौन. कि पढ़ला व्हाट इज रियलिज्म, वास्तववादी तत्व कौन, यार फीचर्स कौन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नियोरिलिज्म, नियोरिलिज्म केमितिटा अलगा. ताले 20 मार्क आंसर हो. लॉन्ग क्वेश्चन गोटे, शॉर्ट क्वेश्चन जोटा खाली कॉलोनियलिज्म हेजिमनी कहिछि एटा 10-10 पड़ जाई पारे. हला एग्जाम कोन शॉर्ट दीटा धर क्वेश्चन पढ़ला आसीबो? एक 10 मार्क या कि 5 मार्क? 20टा पार्ट धर कर देला, डिफरेंस कर देला, सेटा 20 मार्क हे गेला. हला असाइनमेंट तो कते 7.5 मार्क ना कते एटा असाइनमेंट टा 20 मार्क रो. 20 marks. 20 मार्क से 10-10 था, ए बी करी 10-10 थो से असाइनमेंट पर कते चल तो 20 मार्क हे जो. लॉन्ग क्वेश्चन टा 20 मार्क बड़ लिखियो, बेसी लिखियो. शॉर्ट क्वेश्चन जो बड़ा तो बेसी बड़ लिखा दरकार. आउ कोन रहला डाउट. आज या पढ़ला जे इंपोर्टेंट थ्योरी पोस्ट मॉडर्न थ्योरी पढ़ाला, फेमिनिस्ट अप्रोच पढ़ाला, पोस्ट मॉडर्न जोटा सीटा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ाला. गुडा इंपोर्टेंट कांसेप्ट दिया गला जोटा पोस्ट ट्रुथ बा गोटे ट्रुथ बोली किछि नाही ताको करंट एग्जांपल देखि कहली. तो सेतरे यू मस्ट बी क्लियर, तोर आइडिया टा क्लियर हे जेतो बोली भाबुछि. ओके नाउ कोन रहला डाउट को. पोस्ट मॉडर्न ओडियाटा कोन. व्हाट इज द ओडिया टर्म ऑफ पोस्ट मॉडर्न कहि परियोनी. उत्तर आधुनिक आधुनिकता. और पोस्ट ट्रुथ का कोन. उत्तर हाइफेन सत्य माने सत्यर परवर्ती अवस्था, तार तो गोटे ट्रुथ बोली किछि नाही. देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रुथ. ट्रुथ बोली कि जिंस नाही. देयर टाइप्स ऑफ ट्रुथ, विभिन्न प्रकार सत्य अछि. एकमात्र सार्वजनीन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ बा शेष सत्य आउ ता ऊपर किछि सत्य नाही, ए भली जिंस किछि नाही बोली पोस्ट मॉडर्न थ्योरी कहले. सेठी आमे आउ गोटे नुवा कांसेप्ट वी एक्सप्लेन्ड स्टडीड, दैट इज थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन. Derrida. What is deconstruction? How this theory has been constructed. So to deconstruct that theory means we have to see the background of the meta narrative of that theory. से theory जो meta narrative बृहत्तर व्याख्यान ता पछरे कारण कोन थिला, काहे केटा करा गला, केमिति करा गला ताकू जानिबा. That is called theory of deconstruction. We analyzed and explained how this happened, why this happened.
and what are the factors that led to this happening? Happening ମାନେ ଘଟଣା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ପଛରେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା, that is called theory of deconstruction. Okay. So in international politics, why states are behaving like this and why states are reacting like this? So we have to deconstruct what is the reason behind the behavior of states, particular way behavior of states or non-state actors even. ଯେଉଁମାନେ ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି? Why World Bank is behaving like this? Why terrorist organizations are behaving like this? Why there is a Beluch Liberation Army and that is attacking the train in America or in radical activities, extremist activities? Why this is happening? ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେମାନେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଖୋଜିକି ପାଇବାଟା ହେଲା ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଯୋଉ ଥିଓରିଟା ତିଆରି ହେଲା ଯେ ଏଇଟା କାରଣ, ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି କହୁଛି କି ବେଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି କହୁଛି, ଦିଟାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତା ପଛରେ ରିଏଲ କାରଣ କ'ଣ ଖୋଜିବାଟା ହଉଛି ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ତାଙ୍କ ସତ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଏଲ ରିଜନ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼, ତମର ଲିଟରେଚର ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅଲଗା ବି ଯଦି ପାରୁଛ ସେଇ ଲିଟରେଚର ପଢ଼, ନଲେଜଟା ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ। ନେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କ'ଣ କରୁଛ? ଆର୍ ୟୁ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍? ଆମର ତ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ, ଏଥର PhD ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ନେଟ୍ ପାଇଁ କି ପ୍ଲାନ୍ କରୁନ ନା କ'ଣ? ମମତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? No, sir. ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଘର ପାଖରେ ତ ମାର୍କେଟ ସେଥିପାଇଁ। Okay, it's all right. It's 6:55. Now we can leave. So thank you. Tomorrow we'll have discussion on other. सर एई वर्ष हमें जून रे नेट परीक्षा दे परिबो? ଏଇ ବର୍ଷ ହଁ ଦେବୁ। पेरिंग सर दे परिबो? ହଁ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଦେଇପାରିବୁ? ମାନେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ। ଜୁନର ତ ଆସୁନି ବୋଧେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍? ଜୁନର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କ'ଣ ଆସିଲାଣି? ମାନେ ନୋଟିସ୍ ହେଲାଣି ନା? ତ अच्छा जून रे नोटिस हो बोली कहउतले। ମାନେ ଜୁନରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ଜୁନ ନୋଟିସ୍ କେମିତି ହବ? ତା ଆଗରୁ ହବ ନା। ना तागुर होबे स्टार्ट ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ हम एपेयर करी कि देई परबो जे सर? सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देलेनी। ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ପଚାରୁଛି? ମମତା ପଚାରୁଛି ନା ପିଙ୍କି ପଚାରୁଛି? ତମକୁ ଡାକିଲି, ତମେ ଲେଖିଲନି? ସାର୍ ଦେଖି ସାରିଛେ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେନି ବୋଲି କହୁଛ? ପିଙ୍କି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପିଙ୍କି ନଥିଲେ କି? ପିଙ୍କି କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ନା କ'ଣ? ଲେଖିଲନି? ନା ସାର୍ ଲେଖିନି। ଲେଖିନ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିଦେବ, ଲେଖିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू। के क्वेश्चन लिखिछ? क्वेश्चन हेलो, के क्वेश्चन लिखिछ? तो भाई